So karon adlaw guys no, bless kay tano kay gi-invite kita sa mga dagkong vlogger diri sa norte no. Mga charity vlogger si Bro Tata o si Bro Rene o si vlog no. Ako din kuyo ganino si Filipino Tabay no, usapod ka charity vlogger diri sa norte og si Idol Mike ng Cebu 2.0 no. Usapon ni siya ka charity vlogger no diri sa norte. So diri ginato makita no unsa ni sila ka mga kugihan ni atong mga kauban nga mga vlogger diri sa norte. Sagun sa kainit bugat kanilang idala pero gikaya nila para lang makahatag og ginagming blessing no? Mag-asawang bulag nga usa ni nga gitabangan ni Bro Rene o si vlog no og ni Bro Tata. Pag-abot na mo sa area way pagduha-duha no gisugat din ta sa mga pinakabutang vlogger diri sa norte no si Bro Rene o si vlog og si Bro Tata. Diring dapita, way pagduwa-duwa no, kinabot naman ta sa area, matik nag-andam na ni si Bro Rene o si vlog o Filipino Tabay no, nag-prepare na gyud. Ang ganirong gasya ang magtiayon nga di ka kita. Okay. Na sila si vlog, dalasad og gasya. Blessing man sa balay sa mag-asawang bulag. Dili man ta kwartahan no, at least nakahatag ta no, nakatabang ta sa ginagmayng blessing nato di sa mag-asawang bulag. Bisan ginagmay ni no, pero sure ko dako na gani katabang para sa ila. Dako sa kay ko pasalamat no sa kong mga kaubanan no, ilabi na ni Filipino Tabay og ni Idol Mike ng Cebu no 2.0. Og labaw sa tanan no, dili mi maabot diring dapita no, og wala ni si Bro Rene o si vlog kauban niya yang brother no, si Bro Tata. Dili pa man mi sikat no, pero pasalamat mig dako nga gi-imbita mi nila diri sa ilang pa-blessing sa balay no. Sa mag-asawang bulag walay po sa akong pagpasalamat kang Bro Rene o si vlog og ni Bro Tata sa kadagang vlogger diri sa norte no, kami ginyong gi-invite bisan tuod no, gagmay ni mong hatag pero makita na to nga tamis kay ilang pahiyom sa mag-asawang bulag tungod kay kinasing-kasing po niya mong paghatag sa ila no. Daddy san so na koy kasulti na advice inyo naman mo'y balay so padayon lang gyapon no sa inyong sugdan padayon lang gyapon sa inyong sige mga turang, salamat. Salamat po. Mahatag mo ng Cash. Salamat kayo, bro. Salamat kayo, bro. Boom vlog. Maaniya ang kanining balaya o Dios aron masayran sa tanan nga ikaw ang tinuod nga tagyan ini. Magtahi usab ug gilayo bisan unsang kadaot ang matag usa kanila aron makabaton ug usa ka malinawon nga palibot kining lugara Ginoong Dios. Hallelujah. Ug alang sa tanan nga wala pa mahimong ilang kapulianan o Dios, amo kining gihangyo diya kanimo Ginoo nga sa pangalan ni Jesus, Lord God, ikaw mamuhat sa matag usa ka kinabuhi, and I declare in the mighty name of Jesus, daghan pang oportunidad Lord imong ipaabot nila si Rene sa iyang mga kauban, sa mga vloggers Ginoo nga nadiri karon Ginoo, nila ati ninya Lord God, nilang auntie Ginoo nga imong ipanggamit Lord, bless them Lord abundantly nga walay hunyo nga pagpanalangin moabot nga na kanila Lord God, daghan pa Lord God ug matabangan nila Ginoo, daghan pa Lord God mapaabtan sa imong pulong Ginoong Dios sa paglaom Ginoo Lord God. Hallelujah. Salamat Lord, salamat Lord, panalangin kining tanan nga kahimuan namo Ginoo ug ang imong proteksyon magauban sa matag usa ka namo Lord, bisan asa man mo adto Lord God ang imong mga anak nga gigamit Ginoo aron makaila ang mga tawo Lord God nga buhi ka nga Dios nga musangkap sa kanang gikinahanglan sa bisan unsa nga paagi o Dios. Hallelujah. Lord, sa panahon nga amo kining idapat Lord God ang anointing oil, hallelujah, ngadto sa mga dapit Ginoo, and as we declare o Lord God prayer of blessings o Lord, hallelujah, imo po ganing pagasilyuhan Ginoong Dios sa imong habilin nga dugo Ginoong Jesus nga walay makaagaw sa tanan namong deklarasyon, sa tanan mga pag-ampo Ginoo dining mao nga panimalaya dalaygon ka sa walay katapusan. We glorify your name and we talk everything unto your Father in Jesus mighty name. Amen and amen and amen. Ako gihangyo ang Salamat kayo ha. Salamat ka ninyo tanan. salamat sa Ginoo sir. Salamat kayo. Ginoo, kauban na to pirmi. Ug labi na sa atuang beneficiary diri karon kampo na to nga pagpuyo. Yun lang ang pagpuyo. Kampo na to. Labi na ang una gyud ni Maminya, ni Mambinot, ni Mercury. Nagitaw ng isa po ani doon. Kami igura mi ning alalay ra po.
So salamat sa Ginoo nga palalay ni gamay. Kita na nagi may nahinog og gamay kay laha pong gihangyo. Salamat kita permi. Di kadin ako na pag-isalain, porsin na pag-isalain. Madagandag yung tao na napadaghan pa makakitaw ba. Kaya kung focus ni sa usa ka pamilya, utob ra ni sa among tugkaran, kaya among tugkaran, among kaplinganan, yung luya po, so focus ni dito ra mi kutob, so kaluyan sa Ginoo, halos-halos na lupot na sa lupot na ang Cebu Norte. So, ang uban, nalipay lang ito makadawat sa kilo, 5 kilo. So, nga ito ang amualong, ito kasi ang mapadaghan ng among katabangan, mapadaghan ng mga kilo sa kapan. So, salamat sa Pilipinas sa Ginoo, Ginoo ra itong saligan. Una-una, tagaan may panglawas kasi. Kung hindi man kita makapadayon, pero sa atong lawas may magkaot-kaot. So, salamat kayo sa inyo tanan ha.